Okay, daghang salamat Megson. Welcome no sab sa ato ang program Devotions from the Bible. Inyong higala Pastor Ricky Balmonte. Karon nga gayon atong pagtun-an Megson kining ako ani nga paborito nga verse no nindot kaayo. In Romans 8 verse 28 Megson, ang pulong sa Ginoo nagkanayon, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Igala, sometimes dili ta ka sabot sa panghitabo sa atong kinabuhi. Adunay bad things, adunay good things, o ginana man gyud samtang buhi pa ta aning kalibutan walay permanente no. Adunay good things will happen, sometimes adunay bad things also will happen in our lives. Pero gala aduna kitay assurance as the sons of God, ingon nga mga anak sa Dios, walay aksidente alang kanato nga mga nahitabo. No, walay aksidente sa Kristohanon tungod kay everything goes or work together for good. So, the Bible says, and we know that all things work together for good. So, sa Bible maigsoon, giklaro sa Bible nga kining mga panghitabo sa atong kinabuhi maigsoon ba expected or unexpected, mostly good unexpected things will happen sa atong kinabuhi in unexpected time, unexpected event baka. Pero aduna tay assurance maigsoon, so muni na kanindot as a Christian, we know that God is in control sa atong kinabuhi, and God knows every way nga iyang i-allow nga maagian nato, and God knows every circumstances nga mahitabo sa atong kinabuhi, that God has a divine purpose maigsoon. Muni nga bisag bad things, bisag dili maayo alang kanato, higala tuuhi nga God will not allow things to happen in our lives without His divine purpose. Og nasayod kita nga kana nga purpose makaayo sa atong kinabuhi. So diri the Bible says, and we know, that means that we have this knowledge. We know. So si Apostle Paul aduna siya assurance, we know that all things work together for good. So adunay knowledge nga all things, even bad things, kaya apil man na sa we know that all things. So higala adunay assurance nga bisan pa man negative things will happen or bad things will happen sa atong kinabuhi, kabahin gihapon na sa purpose sa Ginoo. All things work together for good. So as a whole, kung imo nang usahon maigsoon, God works in our lives even in bad things to accomplish good things in us. No, pananglit adunay nasakit, do na bagay panghitabo sa imong kinabuhi nga di gid nato gusto. Pero gala adunay assurance that God is in control and God is working in us according to His divine purpose. Tanawa ang verse, and we know that all things work together as a whole, work together for good. So even bad things, dili nato ni kalaban ang bad things, dili nato ni kontra, kundili for good. Nagtrabaho ni para nato for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Higala adunay divine purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi. Tingali di ta gusto, tingali adunay loved ones nato nga madisgrasya, adunay loved ones nato nga mahitabo baron mo taliwan or any untoward incidents nga mahitabo sa atong kinabuhi. Igala, again, there are no accidents sa atong kinabuhi. Now, tanang buta nga nahitabo sa atong kinabuhi has a divine purpose, has a divine appointment sa Ginoo. So, adunay assurance to them that love God and to them who are the called according to His purpose. So balikon ko, walay aksidente, all things work together for good. Anong kabalo makana, Pastor? Based on what the Bible says, adunay assurance gani si Apostle Paul. Bisan gali ang katong bikil sa iyang mata nga di na kayo siya kaklaro, pero iyon si Paul nga all things work together for good. No, tingali gi-mention man to dito sa Corinthians nga basin baya manghinambog siya sa daghay revelations and visions nga gihatag sa Ginoo. So gi-allow ra pud to ingon ang Ginoo, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness.
Una niyon si Paul, mag-rejoice gihapon ko bisan na ako sa tribulation, persecutions. So in other words, God has a purpose unsay gi-allow sa atong kinabuhi. God has divine appointments. God has divine purpose sa atong kinabuhi. Unsa may outcome ni pastor, magpasalamat ta migsoon. Ayaw kalimot pagpasalamat unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Bad things man, labi na gyud mga daotang panghitabo. Ayaw kalimot pagpasalamat. The Bible says, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Higala importante ang kasing-kasing nga mapasalamaton aron sa ingon ang Dios makakita sa tuwa that we are submitting to His plan, to His will sa atong kinabuhi. So i-claim ning a verse, and we know that all things work together for good. God can make bad things into better and good things sa atong kinabuhi. Kung doon na lang tayo pagsalig kaniya maigsoon. Salamat, inyong higala Pastor Ricky Balmonte.